Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, sama-sama together. Pati sengkha yoniso sena sana pati sewami yava deva sita sabari gadaya ona sabari gadaya dasa makasa wada deva sari sabha sambasana bari gadaya Yawa dewa ulu parisaya vinodana palisarana ramadam. With proper discernment, may use all the dwellings. Only to what of the cold, to what of the heat, to what all contact with the girlfriends, mosquito, wind, the heat of the sun, and serpents. Only to despair the trouble or the varying season and so as to delight in seclusion. Merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan tempat tinggal hanya sekedar untuk menghindari dingin, menghindari panas, menghindari kontak dari gangguan nyamuk, angin, panas matahari, dan hewan merayap. Hanya sebagai perlindungan dari gangguan cuaca dan untuk kebahagiaan dalam pengantingan. Okay, so dwelling now. Padisankha yoniso, no, that they say like that, no, with proper discernment. Sinasana is a dwelling. No? Padisewami is a I may use. Jadi yang kalimat pertama ini hampir sama seperti yang pertama itu ya, yang Ciwara itu. Jadi Patisankha Yoniso itu sama, Patisankha itu merenungkan, Yoniso itu dengan bijaksana. Patisewami itu saya menggunakan mi-nya itu saya, Patisewa itu menggunakan, Senasanang itu tempat tinggal. Yeah, one missing I, no? Please check me this version. They can put the I, no? Like this I, like that. Yeah, we need the one I. Huh? Okay, so Yawa Dewa meaning is holy, no? Holy. No? Sita Sabadigataya, Una Sabadigataya, Tansamaka Savatapa, Sisaba Samasana Bigataya. That's the same like the Jiva, no? Ya, jadi kalimat yang kedua dan ketiga itu sama seperti yang Patisankha Yoniso untuk yang Ciwara, yaitu yang Yawa Dewa Sita Sabatigataya dan seterusnya. Jadi Yawa Dewa itu adalah cuma, Patigataya itu untuk menghindari atau menghilangkan. Okay, so Yawa Dewa Udu Parisaya, no? Udu Parisaya, no? Udu plus Parisaya, no? So Udu meaning is Udu is like season called Udu, no? Parisaya is many kind of the troublesome condition called Parisaya, no? Udu Parisaya. So here Udu and Parisaya combined together. No? Other than the trouble or the varying season, like they translate. No? So like sometimes colds, like the masari, like that. After that we need the blanket to sleep. Right? And also we need a proper kuti, no? Suitable kuti, like that. No? So under the body tree, we cannot stay the whole night. Very cold, right? So at the time, we are using the dwelling place like kuti, room, etc. No? So here, udu meaning is seasons. No? Place here is a 12% condition like that. No? So this meaning not only the seasons, so some of the troublesome condition also included. No? No? If you have no kuti, sometimes you are afraid there from the other danger like that.
maybe some the non-human being also will come like that. No? If you are kuti, you are very safe. You feel I'm very safe like that. At the time, we know the meaning is to remove such kind of the trouble or the variant seasons like that. We know the meaning is a despair meaning. We know the meaning that despair. No? At the time, if we despair the troublesome condition, at the time, automatically can get the Padisalana Ramata. Padisalana meaning is we are delight in seclusion. Atta meaning is for the welfare or the delight in seclusion. So this meaning is two condition here, no? To despair the trouble or the variant season. This is one condition. Another is to delight in seclusion. So inside the kuti very quiet. Oke, jadi kalimat yang terakhir itu Yawadewa itu Parisaya Winodana Patisalana Ramatang, yaitu Yawadewa kan cuma ya artinya. Ya, ini kita bahas satu persatu. Utu itu artinya cuaca atau musim gitu ya. Jadi Parisaya itu adalah gangguan. Jadi gangguan. Jadi utu Parisaya itu gangguan dari musim. Misalkan kalau di Taman Sari dingin kan gitu. Jadi kalau tanpa kuti misalkan kedinginan kan, kita bakal kedinginan kalau kita cuma di nggak bisa tinggal di bawah pohon bodi gitu karena akan kedinginan kayak gitu. Jadi untuk gangguan dari cuaca atau musim gitu. Atas ada parisaya itu juga bisa artinya gangguan aja, bukan gangguan musim. Contohnya, jadi maksudnya kalau misalkan kita menggunakan kuti gitu kan, maksudnya kita merasa aman gitu karena nggak ada gangguan dari misalkan hewan atau makhluk halus atau apa. Maksudnya kita merasa dilindungi oleh kuti gitu, seperti itu. Jadi winodana itu artinya adalah untuk menghilangkan. Jadi untuk menghilangkan utu parisaya tadi, menghilangkan gangguan dari cuaca dan gangguan dari luar itu. Jadi lalu selanjutnya itu Patisala Naramatang. Jadi katanya Tasado kalau udah utuh parisaya winodana, jadi kalau misalkan udah menghilangkan gangguan dari luar atau dari cuaca, kita otomatis mendapat Patisala Naramatang. Jadi Patisala Naramatang itu dari dua kata, yaitu Patisala Narama dan Atang. Jadi Patisala Narama itu artinya kebahagiaan dalam penyepian gitu, dalam kesunyian kayak gitu. Athang itu adalah untuk gitu, demi tujuannya untuk kebahagiaan dalam penyepian. Jadi ini dua, yaitu untuk Parisaya Winodana dan Patisalana Ramathang. Okay, this for the dwelling. No? So we continue the medicine. Visija, Parikara. No? So we will chant together. Tadi Sankhayo so Gilana Bacaya Vesaja Parikara Vedi Sevami Yava Deva Upanana Veya Vadikana Vedanana Vedikataya Adya Vaja Paramataya. With proper discernment, I may use all the requisite or the medicine for support when sick. Only to what opposite feeling that have arisen and at least be free from oppression. Merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan obat-obatan bagi mereka yang sakit untuk menghalau penderitaan, rasa sakit, dan agar terbebas sepenuhnya dari penyakit. So you compare the English and Indonesia say or not? No? So, Parisengayoni saw the say, no? Kilana Pechaya Beseja Prekara is a Kilana Pechaya, no? Kilana Pechaya means the liquidity or the sick person. Kilana is a sick person. Pechaya is a liquidity for the sick person. So liquidity sick person is a medicine. Beseja is a medicine. Medicine Prekara. So this also one kind of the liquidity like that. So medicine liquidity like that. Prekara also we can say something liquidity. So medicine liquidity. This medicine liquidity is there to support, to provide the Kilana person.
So parikhara is pacaya also. It's, requisite, no. So pachaya is the support meaning here. Support to support the gilana. Jadi Condition, condition, supporting condition. Sometimes 34 pachaya we are translate condition. jadi yang keempat kita Patisan Kayoniso Gilana Pacaya Besaja Parikarang Pati Sewami. Patisan Kayoniso sama ya, merenungkan dengan bijaksana. Gilana Pacaya Besaja Parikarang Pati Sewami. Gilana itu artinya orang sakit. Orang sakit. Pacaya itu artinya kebutuhan atau kondisi gitu, kondisi Supporting condition. ya, untuk mendukung orang sakit gitu. Kebutuhan orang sakit lah gitu, yang mendukung agar orang sakit ini tidak sakit, yaitu apa? Yaitu besaja. Besaja itu adalah obat-obatan kan, orang sakit butuh obat-obatan kan gitu. Dan parikharang itu juga artinya sebenarnya kebutuhan gitu. Jadi Pati Sewami menggunakan, jadi merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan kebutuhan untuk mendukung maksudnya untuk meringankan kondisi sakit gitu, maksudnya seperti itu. Jadi sewami is I may use meaning. No, here I may use. No, they are the same like. No? Yes, Pati Sewami itu saya menggunakan seperti yang tadi. Okay, so Yawa Dewa holy. No? Not holy. Padikataya is to remove or to what of Padikataya. Jadi yang kalimat selanjutnya sama ya, Yawa Dewa itu artinya cuma, dan Patigataya adalah untuk menghilangkan, menghilangkan. So this medicine is only to remove. No? What? Upanana. Upana meaning is have already arisen. Called upana. Yeah, that have arisen. Vayabadikana. Vayabadikana meaning is abada meaning is suffering, no? Affliction, no? Abada, disease. Vayabadika. Vedanana. So this Vedana is a oppressive feeling, right? We translate. Vayabadikana, Vedanana is a oppressive feelings. Oke, jadi yang kalimat yang kedua itu tadi kan Yawa Dewa artinya cuma untuk menghilangkan Patigataya, cuma untuk menghilangkan upananang, wayabadikanang, wedananang. Jadi upananang itu artinya upana itu artinya yang telah muncul gitu ya. Wayabadikanang itu artinya penyakit atau sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Wedananang itu artinya perasaan. Jadi perasaan tidak menyenangkan atau perasaan sakit yang telah muncul gitu. Jadi hanya untuk menghilangkan perasaan sakit yang tidak menyenangkan yang telah muncul. Okay, now another purpose. Adya Paja Paramataya. This ya are also dedicates for meaning. For meaning. Adya Paja is like Awira Hotu, Adya Paja Hotu, this Adya Paja. Awira Hotu is free from Deja. Adya Paja is free from Metape, right? Anigo is free from physical pain. But here is it translates the oppression. Oppression is the same like that, it's disease like that. So at least be free from the oppression. Paramata meaning is Parama meaning is at least to be free from the oppression. Adhyapecha Paramata. No free zero in the Abhyapaja Paramata. No Patigataya. Like, no. Yeah. Patigata is the remove. He has a free from oppression. Yeah. Adya meaning is a free meaning. Oh. No, Ya. Think negative from. Yeah. Oke, jadi yang selanjutnya itu Abhyapaja Paramataya, itu dari kata Abhyapaja dan Parama.
Jadi ya yang belakang itu artinya kalau di bahasa Bali itu untuk ya, untuk. Jadi untuk a itu kan artinya tidak gitu. Abia paja itu seperti yang abia paja hontu, aniga hontu gitu. Artinya untuk bebas dari rasa sakit gitu sebenarnya, rasa sakit. Eh, Parama itu artinya untuk hanya sekedar gitu, hanya sekedar cuma gitu parama. Jadi hanya sekedar untuk bebas dari rasa sakit itu. So this oppressive feeling is whose oppressive feeling? Your feeling or other people's feelings? Eh? You are not. Yeah, you are feeling. So Indonesia translation, okay? Eh? Because if directly translate, sometimes also not how to say, not natural like the listening, but the whole meaning nearly Okay. the same. Okay. So we shall chant now. Huh? So together now. 3 and 4 together. Padisengka yoniso sena sana padisewami. Yawa deva sita sabadigadaya. Onasa badigadaya. Dasa makasa wadadaba saisaba sambasana badigadaya. Yawa dewa utukadisaya vinodana vadisalana ramadhan. With the proper discernment, make use of the dwelling. Only to ward off the cold, to ward off the heat, to ward off contact with flies, mosquitoes, wind, the heat of the sun, and serpents. Only to dispel the trouble of the various seasons, and so as to delight in seclusion. Merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan tempat tinggal hanya sekedar untuk menghindari dingin, menghindari panas, menghindari kontak dari gangguan nyamuk, angin, panas, matahari, dan hewan merayap. Hanya sebagai perlindungan dari gangguan cuaca, dan untuk kebahagiaan dalam pengasingan. Padisengka yoniso kilana pacaya besaja berikala padisewami. Yawa dewa upanana wea badikana wedanana badikataya. Avya paja paramataya. With proper discernment, I may use all the requisite of medicine for support when sick. Only to what oppressive feelings that have arisen, and at least be free from oppression. Merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan obat-obatan bagi mereka yang sakit untuk menghalau penderitaan rasa sakit dan agar terbebas sepenuhnya dari penyakit. Okay, so now Pachavakana for 4 requisites. No? So medicine requisite is have to reflect every time before taking or using. No? Medicine requisite is more serious because no disease, no need to take medicine at this meeting. So because this accepting also had to reflect. Accepting. Sometimes some do not offer the medicine. Other time also we shall reflect. So taking time also had to reflect 2 times. So taking time is more important. Even though we forget, when we accept, other time we forget to reflect. But we should reflect in the taking time before taking. If we are forget taking time, other time we are apathy. So this is just medicine. Jadi kata saya itu tadi kan kita menjelaskan tentang pacawekana ya, perenungan tentang kebutuhan, 4 kebutuhan itu. Katanya untuk yang obat-obatan itu sangat penting, khususnya apalagi setiap kali kita sebelum menggunakan obat-obatan kita harus merenungkan dulu sebelum kita menggunakan gitu. Jadi 2 kali kata saya, ketika menerima itu kita merenungkan bahwa oh ini hanya untuk
orang sakit gitu maksudnya. Dan ketika sebelum kita makan, sebelum kita minum obatnya juga kita harus merenungkan. Jadi kata saya kalau lupa, pas menerima kita lupa merenungkan, nggak masalah. Maksudnya kan karena sebelum sebelum kita minum obatnya kita harus renungkan lagi kan. Tapi kalau misalkan kita dua-duanya lupa, itu apati atau pelanggaran. So other three requisites also our Buddha encourage every time to reflect. Like for the roof, for the wearing, we are take off and we wear again at the time have to reflect. So the eating time, the harmful have to reflect. And also dwelling place also. So we go out as Sarojiko, but we come back again Sarojiko. At that time also have to reflect. But sometimes forget about no abadi. No? So one day we have to reflect at least one time. Jadi kata saya perenungan 4 kebutuhan pokok ini sangat penting gitu ya. Maksudnya bukan cuma yang obat-obatan, tapi misalkan kayak pakaian, tempat tinggal, dan makanan juga penting. Jadi kata saya contohnya kalau misalkan seorang biku gitu kan, jubah hanya untuk melindungi dari dingin dan lain-lain gitu. Jadi setiap kali jubahnya dicopot, misalkan mau mandi atau mau ke toilet, ketika pakai lagi direnungkan lagi gitu. Terus misalkan makan, ketika makan kalau bisa setiap kali sendokan itu kita merenungkan juga, oh ini hanya untuk menyokong tubuh dan lain-lain gitu setiap kali. Dan untuk tempat tinggal atau senasana juga sama, misalkan kita keluar dari Saidoji Kuti, kita mau balik lagi sebisa mungkin direnungkan lagi, oh ini hanya untuk melindungi dari gangguan cuaca gitu. Tapi kata saya diusahakan seperti itu. Tapi kalau misalkan emang lupa, itu bukan pelanggaran sebenarnya, tapi kata saya minimal sehari sekali kita harus merenungkan. So one time also not reflect, forget the whole day. At that time, this become called ina pariboga. Debt. The debt meaning they have to repay. Repay. Ina pariboga. Pali for ina meaning the debt. The EPT debt have to repay. Ina pariboga. Ina. No, ina pariboga. Jadi kata saya kalau kita dalam sehari itu lupa merenungkan bahkan sekalipun, maksudnya sekali aja lupa gitu, itu jatuhnya kita berhutang, ina pariboga kalau bahasa Balinya, harus kita bayar. Yeah. So in the Buddha time also, the Visakha, Upasika Visakha, very famous woman, because she also very rich, and so she already Sotapanna. So always she use 4-waka vehicle. 4-waka led to the Visakha. At the time, no the motor car. Yes, yeah. This at the time, this 4 men are before previous life is a bhikkhu. They eating the food offered by Visakha, and they forget to reflect. At the time, they had to repay the Visakha house. Such kind of debt. Jadi kata saya contohnya di zaman Buddha ya, Wisakha gitu, bisa sangat terkenal kan Wisakha, orang kaya gitu kan, dan dia kemana-mana kadang ditandu gitu. Kalau orang dulu kan nggak ada motor gitu, jadi ditandu kayak raja gitu. Jadi 4 orang butuh 4 orang dong. Kata saya 4 orang ini itu sebenarnya dulu di kehidupan sebelumnya itu biku gitu, tapi dia lupa merenungkan kebutuhannya itu, jadi akhirnya harus bayar. Jadi waktu itu disokong oleh Wisakha juga sebelumnya. So because this, our Pausalogy very kind, our morning chanting Pausalogy for this Javagana, not to forget. But some people are lazy to chant the morning, to join the morning chanting. So I told, do not be lazy. Come to chanting time. At that time, they are never there. Become like enough Viboga. No, one day, and anytime. One day must be one time, anytime. Yeah. Jadi kata saya Pak Oksaidoji sangat baik karena
perenungan ini ditaruh di chanting pagi gitu. Jadi pasti ingat toh, nggak mungkin lupa gitu. Jadi makanya kata Shadow suruh ikut chanting pagi gitu, biar biar minimal merenungkan kayak gitu. Jangan males ikut chanting pagi. Dan tadi Bante nanya, maksudnya perlu di chantingnya itu sebelum subuh, sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbit, kata Shadow. Terserah, yang penting sehari minimal sekali. So forget to chant the whole day. So after dawn rise at the time, become the inner Vibhava after dawn rise. Jadi katanya kalau lupa seharian, ya setelah kalau agama Buddha kan ngitungnya berdasarkan sampai matahari terbit toh. Jadi katanya kalau seharian lupa, setelah matahari terbit itu jatuhnya jadi hutang. Yeah. So before dawn rise, we must chant this meaning. Right? After dawn rise at the time, already dead. This I cannot make confession. Confession cannot be recovered this one. Confession is for other abati, not for this. Jadi kita Shadow, ya makanya sebelum matahari terbit kita harus kita chanting pagi toh sebelum matahari terbit, maksudnya biar nggak ada kesalahan ini, kata Shadow. Kalau misalkan biku itu kalau misalkan lupa, itu kesalahan ini nggak bisa diselesaikan dengan mengakui kesalahan gitu. Jadi tidak bisa gitu. Yeah. We are everyday chanting, no problem. So we are one time, at least one time we chant in the morning chanting. And also we chant the lunch time and breakfast time also for again. Jadi intinya kata Shadow harus, makanya kita sehari minimal sekali gitu. Dan bahkan seperti sebelum makan pagi dan sebelum makan siang, kita juga merenungkan untuk yang makanan juga. For food 3 times. Yeah. Oh yeah. Yeah. So she say, if become inapariboga, who we debt to who? To the donor. To the donor. And then how to repay? I mean, this 4 bhikkhu, they replay like this, like right. This 4 bhikkhu become the waka or the visaka. What's after the visaka is a donor. Jadi Shadow, ya kita hutangnya ke donatur gitu. Jadi katanya bayarnya kalau seperti Does it divide another? It's another story. Oh yeah. Another story. There's another story is the son of the King Seka. Okay. The son of King Seka is called Gopaka. No? Gopaka is before he is one woman in the Timothy. But then she is a donor. Every day she offers the 3 bhikkhu. These 3 bhikkhu are very friendly with the donor. So she also very admire the 3 bhikkhu. So after pass away, she became the son of the King Seka for Gopaka. So one day, 3 Gandhava dancer come into their Taoism. So at the time, she very thinking, oh, this is very familiar. These 3 Gandhavas are like that. And then she reflect their past life, the 3 Gandhavas. And then it began the 3 bhikkhu, 3 bhikkhus. And then she very surprised because teacher became the lower deva like Gandhava, dancing deva like. She became the son of King Seka. At that time, she remind to 3 Gandhava. At that time, 2 Gandhava are Shifu. At that time, on the spot they meditate and they become Anagami. And they go to the Mawa. They not stay long time in Gandhava life. But one Gandhava not Shifu. This is another story. Jadi kalau yang tadi yang Wisaka itu, maksudnya di kehidupan sebelumnya Wisaka berdana dan bikunya itu tidak merenungkan. Makanya di kehidupan selanjutnya biku itu jadi
pelayan wisata kayak gitu. Nah, kalau tadi Banda juga nanya, Pak, ada cerita yang lain gitu. Cerita yang lain itu tentang Gopaka. Gopaka anaknya Raja Saka. Jadi anaknya Raja Saka ini di kehidupan sebelumnya dia seorang wanita gitu, seorang upasika. Dia selalu berdana kepada tiga orang biku gitu. Nah, setelah meninggal dia jadi putra Raja Saka gitu kan, statusnya tinggi toh gitu. Lalu suatu hari datang tiga orang dewa penari, dewa Gandaba, tiga orang dewa penari. Terus kayak dia penasaran ini kayak kenal gitu. Jadi terus dia mencoba lihat kehidupan lampau si tiga dewa ini. Oh, ternyata itu tiga biku yang dia layani gitu. Loh kok guru saya malah jadi pelayan saya kayak gitu. Terus jadi si Gopaka ini mengingatkan kepada si biku ini, maksudnya kamu nggak malu gitu, maksudnya kamu itu biku loh sebelumnya kayak gitu. Akhirnya dua dari Gandaba itu merasa malu, merasa tertekan, jadi dia langsung bermeditasi di tempat dan langsung mencapai anagami dan langsung pergi ke alam Brahma kayak gitu. Tapi satu biku nggak malu gitu, jadi tetap di alam dewa Gandaba. So my meaning is they are good bhikkhu. They always reflect Vijayavagana. So they no need to repay. So, but they reach to the Gandapa because according to their inclination, like King Bimbisara. King Bimbisara also Sotapan, right? So he can choose any Deva life, but he choose Gandapa because many life he already born the Gandapa. So he like to be reborn Gandapa. Maybe the three bhikkhu also maybe the same inclination to become the Gandapa, I think, because that they become, but they also practicing the meditation because easily they too can get the anagami. So this meaning is they are not inapriboga. They are good bhikkhu, not like that Visakawa. Jadi kata saya yang cerita yang Gandaba ini berbeda dengan yang Wisaka itu. Maksudnya kalau yang Gandaba ini mereka tidak berhutang gitu, seperti tidak berhutang karena mereka selalu merenungkan gitu. Tapi emang mereka belum ingin menjadi Gandaba aja kayak gitu. Jadi ada bentuk-bentuk pikiran ingin menjadi Gandaba, seperti contohnya Raja Bimbisara. Walaupun Raja Bimbisara itu Satapana, dia tetap ingin menjadi Gandaba gitu. Maksudnya bukan karena dia tidak merenungkan, yang si biku yang jadi Gandaba ini bukan karena tidak merenungkan gitu. Buktinya kan ketika diingatkan oleh si Gopaka ini, dua biku itu langsung bisa meditasi dan mencapai anagami toh. Jadi sebenarnya mereka berlatih dengan baik. So because the Avijatana Upadana is very important, surrounding by the your kusala karma. So now what life you need this life? Now you become the Indonesia again. You want to become human being, possible this also. Like. Jadi kata saya makanya kita harus hati-hati dengan Awijatan Haupadana gitu, karena Awijatan Haupadana ini selalu meliputi, walaupun kita berbuat baik gitu ya, kusala kama tetap diliputi. Kalau kita masih ada Awijatan Haupadana, kita akan perbuatan baik kita itu akan membentuk suatu kehidupan yang baru. Jadi kalau misalkan tanpa sadar kita ingin lahir lagi sebagai manusia atau ingin lahir lagi di Indonesia, itu juga Awijatan Haupadana. Yes, share Mary. Idame Kami punya punya asawa asawa kaya kaya wahotu. wahotu. Idame punya nibbana sabacaya hotu. Mama punya bagan sabah satana bajimi. Esa bime samang punya bagan labadu. Sadu sadu.